قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم 25 منه بنى الله عز وجل لكم تحت العرش 1000 قبة خضراء على رأس كل قبة خيمة من نور يقول الله تبارك وتعالى يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا ربكم وأنتم عبيدي وإمامي استظلوا بظل عرشي في هذه القباب وكلوا واشربوا هنيئا فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ماه رمضان المبارک ساغی روزی ثواب کو سنچی سهم پیغمبر فیقوسی کسل بیومد عرش اولای ساینو کلا 1000 قبه کلفچک طرفنا حکمونو لی امت مرحومه یا پیغمبر فیق پی امت کن مازسنا کتی پروردگارین کتی سخن اشین اور کتانگی بندائین دیرین کتالا غاسی غری عرشی ساینو کتالا غاسی ملسا من ست دوسا کتا دیرین دی ملسا یعنی من پاید پیدی قبا فچوس پاید پیدی قبونی تحت قبا دوک سے کلو وشربو کھاو پیو عیش کرو کلو وشربو حنیان پوچیلا زیربین زیوانا غطان یعنی کتالا گوارا دوکشک فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ديرين كتالا غا قسمي پرواچ میں نہ جکچ میں نہ خوف میں اثر دعا پو ديرين زربنا اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاد لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين. پروردگارا دیرینگی دیجاق پوینو یانگ یری دوستدار کن یری محب کن یری گلو کورکن کنی محبت پو غیلا نصیب کو چک یری دشمن کن نظر سے دشمنی بیایت پی غیلا نصیب کو چک اور یری سہمہ پیغمبر فیق پہ سنت کا عمل بیایت پی غیلا توفیق شزد بس یا جسنارنا قلوب کننا یا سنین کننا جنگا ما حفاظت بکن بچائی بکن اشین دیو مختصر دی یعنی دعا پوی ترجمه دی دعا پوی نو غطالا چیز نیس درس نیست ہوئے چیک پو زیوانا محمد نا آل محمد ارگلو کھورکن پو یعنی اولیاء خدای محبت پو نیس رسی دشمنان خدای دشمنیو پس دوسرے غطان سی سوچکلار گلوک جاغنسا خدای فیلا سوچکلا دشمنی جاغنسا خدای فیلا وانا اینا اولیاء الہی خصوصیات کنچین وانا دونگا ہم بار بار ذکر سوست اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دی اولیاء کنی صفات کھولا خوف چمت کھولا حزن چمت چازر بنا کھو ہمیشہ تقوی نہ ایمانی کا کھونی سی عمل بنیت پر جانا دین کھولا چام فکر چمت نصر ایسی صفات پو زبنا کھون گا قسمی وعدہ وعید چی بس نارنا دیوی کا کھون پورا پورا کھون سی عمل بھی وعدہ خلافی بھی بھی لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم خب نسا کھولا لیگنا تھتکا میں کھوئے کنا چی سو نسا کھولا لیگنا تم پھچان دو ہمیں دیوں مومن علامتی واللہ لا يحب كل مختال فخور تا فخر بن کھورکن لا خدا استحمزات پو وسی دوست جاپا میں سمرے سے صفات پو زیوانکو گیریا بیسے موئن لو سجدینو اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا نام وخلص قرآن مجید تلاوت چی بسنارے خود سجدی سوسن کو چھمت آمی مطال قرآن مانا پو کامل مقوان چی موجی لو مانا چی کوانا دے بینو لے دیو چی زیر بین زیر وہ کوانا مطالا چی میں ہوئے وجیر سی صفات پوزے وانا دیونی موت آرزو بے ان لو موت تمنا بے قل یا ایوہا الذین ہادو
इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नासी फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ये सूरह जुमी आयत है। वन द्यून गामा मोमिन कुन सिफात ताली गामा ज़रबत भी ज़रूरत में और ज़रबना रिवायत नुसाओं क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल लिदाऊद अहबिबनी व हब्बिबनी इला खल्क़ी क़ाल या रब्बी नअम अना उहिब्बुका फ़कैफ़ उहब्बिबुका इला खल्क़िका क़ाल उज़्कुर अयादिय्य इंदहुम फ़इन्नका इज़ा ज़करत ज़ालिका लहुम अहब्बूनी। पैगम्बर फ़ियाक़ो से कसल बिमत हज़रत दाऊद पैगम्बर ला खुदा ज़ात पर वसी वही नाजिल बस या दाऊद यांग सी मला मोहब्बत जो चिक निस रेसी एम्यून लसा नी मोहब्बत तरफ लखोला दावत बस खोला से ज़र यांग सी खुदा लर गलूक जो ज़र ना हज़रत दाऊद की कसल भी या अल्लाह मानना याल मोहब्बत जगत जो याल अस्ताक्सबा और लंगा एम्यून लंगा चिव से यारी मोहब्बत पर खोन इसलिए इनुआ से पैदा बस ज़र बना खुदा से कसल भी ख्याल खोनेंगी मिन भी नेमत कुर्सिस खोला ना सिखोला मिन फयत भी नेमत कुर्सिस नारना दवा लखोलगी खोन इसलिए इनु नी मोहब्बत पोमी तांगा तांगा से नेमत सिस्टम यारंगती हिस क्यों करना खेरे यानी ए नेमत गामा ख्वा का जो या हिस चिक क्यों मना या जो हिस चिक थेन मेनू माताला यो लखवा शुक्र बेसनारना या शुक्र को माताला मिगो बाकी नेमत गामा अता में नेमत बुबो नेमत या जो औलाद नेमत या जो सेहत नेमत जवानी नेमत यानी द्यूं गामा खुदा से मिन फैद पे रिज़्क़ रोज़ी गामा द्यूं गामा तक माताला से थमगवा में इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा और नदों गामस्ती से थमा में गोए नातां से शुक्र बचिवा चीज बे इन लो जवन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जसनारना या वे नो ताला छोक पे या रिवायत को हजरत मूसा इफ़ाकुलसा वही सो से वाना मूसा लसया या हिसाब के कसल में महबूब इलाही यानी खुदाई मोहब्बत गासु चिकला कर गोसनारना ची प्यार गोस पे जवन पैगंबर इफ़ाको से कसल में अहबिब इबाद अल्लाह लेकिन तंगसी खुदाई बंदों नजर से मोहब्बत जो इलल्लाहि अनफअहुम लिइबादिही व अक़वमहुम बिहक़्क़िही अल्लज़ीना युहब्बिबु इलैहिम अलमारूफ व फ़आलिही। पैगंबर फ़ियाक़ो से कसल भी खुदाई नज़दीक चौक पर से बेहतरीन बंदों सुइन महबूब तरीन बंदों ज़रबना खो एम मोमिन कुल्ला खो से मोहब्बत जगह दोनों और हुकूक इलाही यानी खुदा ये हक़ उनको से अदा है देवी को पाबंद हुए और गा नूरुल चीज इन नारना ख्वाहिश दिला लेगिना पसंदीदा दुए दू खुदा ये महबूब बंदों नि सिफाते देवी वाला यंग खुरीफ आपको से कसर भी ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही। पैगंबर फिर आपको कसर भी इन अले मोमिन पो सुला ज़रबिन ज़रबना मोमिन पो दो लज़ेबिन खोला खुरिस्त्रोक पो पथले न पैगंबरी मोहब्बत पो कोइसलिंगे न दुख पर गोस यानी खुरिस्त्रोक पो पर नीचन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख पर गोस ओना खुरी अहल आयाल पचसा थले न पैगंबरी अहल बैत कुनी मोहब्बत पो कोइसलिंगे न दुख पर गोस खुरी एतरत कुन पथले नी एतरत कुन ला खासत्रत दुख पर गोस खुरी ज़ात पो पथले न पैगंबरी ज़ाल्ला मोहब्बत पो खोइसलिंगे न दुख पर गोस दो सोन आरना मोमिनी ज़क़हुल्लाहु हुब्बल अइम्मती मिन अहली बैती फ़क़द असाब खैरद दुनिया वल आखिरा। खुदा से मोहब्बत अहली बैत को खुला खुदा से नसीब सो से नारे खुला दुनिया आखिरत गामी खैरात को खुला थप से दुनिया आखिरत गामी फला यशुक्कन अन्नहु फिल जन्नति व इन्न फी हुब्ब अहली बैती 20 खसलतन 10 मिनहा फिद दुनिया व 10 फिल आखिरा। दबहला खोला चा परवा में आतश जहन्नमी खोला परवा में बहश मिथवी खोला फिक्र में चा जरवाना खोनु खसलत योत पिता
محبت پا یود زر فچه که چوپمه وانا محبت یود پا یود پی ده مؤمن پا بی صفات چیک نشو یولو ده بینا فچو دنیای که فچو آخر اللہ دنیای که یود پا یود پی ده صفات فچو چین ده فالزهد زهد پا یود زهد پا چی لدر یعنی اسراف می بکن قناعت بکن قناعتی که زندگی بیاد کو دیولا زهد زرد بلکہ سوسلا جائز ان میت پی چیزات کو نکسا کو لے گنا کو دہ حسابو خرج بے یا دہ حسابو کو سی دہو می بے زاہدانہ زندگی بے والحرص علی العلم علم سویت بولا کو لے گنا حریص یو حریص یعنی لالچی مال دولت لالچ بیایت پودیو صفت میں جدے اونا زی بد صفتین اونا علمی لکھوسی سویت پو لکھوسی لالچ بسنارنا دیو مؤمن علامتی یعنی کھولا یا چونچی لوپ پھنا یا چونچی لوپ چوک سمیت یون چوک پو حب مال یود کن کھولا یا ماجی چونچی گوانا دو پا چھوغور گوا چلے ورنہ دی طالب المال نہ طالب العلم دنگ اس کا ملا مدرا پی چیز چل لو دنیای کا لا یشبع کنگ اس کا ملا درحچش میں چاہے ونا علم چام سے سونا سا کھولا کم شیس پی خوالا کھوری جہالت پا پتہ گوئے مثلا منگا چک چھوگو عالم دین چی کھولا سوال سو اینا جو تایام چھوگو عالم دہر سو سے ناظر بنا یعنی احساس پا زیوانا چو مری جہالت پا پتہ سو سے غطانگ زیوہ دوزا غطالا پھلونگ اس تو بنا میک فاصلہ ہوا میں ورنہ دیچے چھوگو مجتہد کن کھون لا سوال سو بیتا یہاں دیچے چھوگو مرجع آلی قادر یا دیچے چھوگو مجتہد یہاں لا یری دکھو زر احساس پو زیوانا غالت چو مری جہالت پو موزین سو سے یعنی غا جاہلین مو چوگ موزین گوئے ورنہ علم خود چبال چبا کو چام سے حساب پو دکھو سو دارنے کھولا کم شیس پی سمیر ایسی چیز پو ضربنا توبہ این قبل الموت موت پو پزنک کھوسی توبہ بین وجیر ایسی چھنفیق دو سچین زیونا نشاط ندرسے غطان اگر قبیل الدہ نسنگ نیال گوین نیل دیبین غطان فیق چی بیت اونا زیونا کھون حشاش بشاش یعنی یہ استاد چی کا ساتھ بیوت پا چھوگو مجتہی کھون یو سے تنبا کو بانگا کو سکان سے ٹھیک بیسے چت ہوں سے چپا تھوں سے تاغاتی اس کا تیگا کلاق بلاق چیزوں سے تنبا کوئی تھوں سے دیوی کھانا پھیق شروع بے سان سے کھونی دکھو جدے حاجو احتمام کو پھیق کل احتمام کو غطالا جو سے غطالا گیت چھت پا بیت گیت چھت ناسا گیال گیول بیت یا لا سے سب پھیق کو بابیا سیگا دک سے رکات چنگیز بے وانا دی احتمام بے خدو سے نشاد ندرس بے انسان پھیق کو والنشاط فی قیام اللیل والیاس مما فی اید الناس میونی لغین یود پی چیزی سے تنکو بالکل نا امید دک بے غطان لالیج بے تمام بے یا چیگی لغت تو مال دولت جتونا غطان یولا جھک کے سلاب کرتے ہیں دیو میں کو اصلاً چیز لکھو توجہ خواہ بے دوزر جدے میونی لغت میونی لغیت پی مال دولت اصلاً کھولا توجہ میں بے والحفظ لامر اللہ خدا احکام کو لکھو حفاظت بے ونہی ہی خدا سے نہی بس پہ چیز کنی ندرس کو تغرید پین والتاسعہ بغض الدنیا والعاشر السخاء دنیا ندرس کھولا دشمنی بغض اناز ون سخاوہ العاشر السخاء سخاوت کو صفت کنے ان مؤمنی واما فی الاخرہ ونا آخرت نیت پہ صفت چوچین زونا فلا ينشر له دیوان ولا ينصب له میزان کیا کھل ہس کے حشر نشر حساب کتاب چاں سمیت پکو گوئن بہشتین ويعطي كتابه بيمينه كوي نامه اعمال پوتران لاپین منس له براءة من النار دبخلا کھلا ہس کے جہنمی میشتنا حفاظت سو بیت پی پروانہ کھلا خدا سی شزد بین اور زود نہ چخ جو کھے چہرہ نورانی گوئین ویکسی من حلال الجنہ بہشتی خلعت کن خلص کن من
ويشفع في 100 من أهل بيته كل هسك كوري خاندان منقف جي شفاعت بآيت بي كلا 200 پروانه مننا خدا سی بهشتی تامی وينظر الله عز وجل بالرحمة خدا سی رحمتي نظرك كوي طرف لطايت بين ويتوج من تيجان الجنة بهشتي تاج كن كوي غويكا كالكيوين ويدخل الجنة بغير حساب فطوبى لمحبي أهل بيتي دي بالك ساليو سوده چنین ده سوچی کویا کہ کھولنگی اہل بیت محبت کو نصیب سو سے و امام محمد باقر سلمیو یا جابر بلغ شیعتی عنی السلام امام محمد باقری کا سلیم لے جابر یانگ سی نئی شیعولا نئی طرفنا سلام تھنجو وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل اور کھون لے یانگ سی کچو نیا اہل بیت ندرس یا ائمہ طاہرین یا امام کو نہ خدای درمیان چاہ رشتے میں بھی جو اللہ تعالیٰ ہوئی جدے نیا نہ خدای درمیان ان چاہ رشتے میں بھی دیو کون کچو ولا يتقرب الیہ الا بالطاعہ خدا ندرس نیا کبھی نزدیک یوغ لسفارشی کا گوئے میں اونا زیوانا خریف خدای اطاعت کو بیانا خدا سے خری قربت کو آئلا شجدے بھی بس اطاعت سو سے عمل ذریعہ ہمت پا خدا ندر سے آئیں گی مور مسون فی لہو یا جابر من اطاع اللہ و احبنا فہو ولینا یلے جابر سوچی گی سی خدای اطاعت کو بک چک وأحبنا أرنعيا أهل بيت محبت بكوس سنين نجاحنا فهو ولينا يا كون أي ولي كون أي رجعانين ومن عصى الله لم ينفعه حبنا تاونا خداي كسل كل لسنا ما بيننا أي محبت بوجان فائدة ممن ما يدين ديو متعال خطري علامات جدا يعني بس أعمال ذريكا خداي محبت بونا متعال سيزر ولا تعمل بقامة بسنا نگام چیر گسپا دو میں نتان چام چا عمل سونا سا نتی عمل کن چھپو عملی یہ جو خدای دوا قابل قبول عمل میں وناظر ون خدا سی کری رحم و کرمی کا تعالی نجات شد بین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین پروردگارا ائمہ طاہرین دی کسل کنی کا عمل بیت توفیق شد بسیار الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحة